Yung malakas kumain ng tinapay, maiwan. Ano, nagdala pa ng tinapay? Wala, yun nga eh. Naubos na ba? Naubos na eh. Ikaw lang ano tayo? Ay, meron natira pa, Pinoy talaga eh. No? Voice over Ano ang... na sir? Ha? Mamaya, nahiya konti. Baon mo na to, no? First time ka? Hindi, yun first vibe oh. Aba. Ano, nag-play na pala to. Ang panalo sa kabila, dribblers. Shout out dyan sa mga bangko dyan ha. Kamay-kamay naman kayo dyan sa mga bangko dyan. Oh. Gagalit siya na po kasi do maingay daw yung announcer eh. Aba. Ah, hindi yata nakabimbang to kagabi ah. Grabe dong, kuha kayo na ako na ko. Dong, highlights dong, sab ka? Highlights mo yun, ha? Yung slow motion, super slow mo. Kaya nga eh. Ipakita mo kay Kuya Manos mo. Diyan ka tumapala. Manalo. Uy, kuha na pong jackpot oh. Pasto Tormundo. Pasto Manalo again. Still by Pusong Pato. Pasto Anabu. Layup. 2 points. Glenn. Maras by 5 seconds. Laki talagang tulong ng kapit sa ano? Tinapay? Gising na, gising ba? Oo. Sa 7-0. Hi sir. Good morning. Good morning. Oh. Manalo. Yun. Anabu. Pasto Pusong Pato. Pasto Anabu again. Anabu to Pusong Pato. 2 points. 9-0. Tira mo na sir, tira mo na sir. Asan ka ba? 15. Wala. Wala. Nadalag hiyaw sa mama. Papaligo yata doon eh. Yeah, foul. Hey, Chris. Ariano, nahabol, minahabol. Lagi ang latecomers sa ating salubungin sa masigang palakpakan. Ay, sanik. Kulang sanik ka lang. Grabe dun ba? 2 points. Kondisyon ka na. 11-0. Pasok na. Given by Glenn. Miscommunication. Sa'yo pa kayo dong. 11-0. 11-0 tayo. Sige lang. PC na. Hindi mo sila kompleto dong. Patay, Pusong Pato. Wala. Given by Manalo. Manalo to Dormundo. Dormundo. Right. Untag, ma-address na, mabalhin ako sa address. Duhan ako kabulan no ng kuwan sa bindo ko. Slingshot ball. Hindi, nagbayad. Wala pa, nagbayad ko. Wala pa lang na kuwan. Pizza 15 pa daw. Anabu. Shot. 2 points. 13-0. Kisa mo itong kuwan sa imo, nag-vlog. Hekidas. Suko na, suko na! Kaya gani, paano ba ito i-post kaya gani? Hindi ka talaga. O, yung dami yung pasok na. Ito?
Ang tambak. Oy! Taga-kape na ako, taga-kape. Lagi, Oh. pasok na. Wala, hindi na kailangan. Mapapagod yan. Oh. Nakasunod mo ah. And back to the ball game. Talo ang Lakers? Dito ako pasok sa pulang. Player, hindi magaling pag nakasapato. Tiket! Saka pa, ay galing yung bumilipad. Bermudo. 3 2 seconds violation. Pusong bato. Wala yung nag-cut sa tunga, oh. Ura shot. No. Milan. Ah! Nice dong! Nice dong! Bawi dong! Bawi dong! Birahe dong! Ah! Grabe ko na si... Katawa si Kuya Manos, di mo ba? Yeah, pass to Bermudo. Pass to Trial. Wala. Grabe, kusog kayo. Ura. Iya tanan? Ura. Ay, kagipik pa. Imperial. Uy. May 2-12. O, 21 yung isa. Pangit yung isa pogi. Puro 12 yung sumusyon. First kasi, Oh. 21 na lang yun si Milan. 5 minutes and 20 seconds. 15-0 pa rin ang score. Uy. Dong. Kuya. Number 12, Milan. Pisto, uy! tutulog to. Lakad eh. Dami nag-iinpan. Cortez, tuwanan mo. Tuwanan mo. Iyang, oh. Sino 21? Foul number 21, Imperial. Oo, hindi mainit ba? Oo. Kaya nga eh. Ano po first throw? Oh, Yes. yung mga bitaw nilang ganda lang. Hindi tulad sa Ano ba yung second row? Pis talaga. 16-0 pa rin. Oy, ba't nagtahimik ng bench ng slingshot? Ayun, Huwag. manalo. Huwag mga kanding, mga nguya-nguya. Ultimate. Wala, manalo din. Yes, Yun. sir. Nabutas din. Wala ba? 16-2 ang score. Pusong bato. Pasto Tura. Tura, 15 to shoot. Impas na. Imperial, 2 points. Nagising na. Tura. Tura, pusong bato. Shot for 3, wala. Rebound by Cortez. Oh. And to shoot. Cortez, power moves, wala. Rebound by Timoteo. Timoteo drive. Yes, sir. Yun. Oh. And one.
Time out kaya. 3 minutes. Oh. Foul number 6. Pasok yung ano, gigil ha. May kasama pang bonus shot. Pre, hindi ako nasanay pre na nababangko ka pre. Wala. Uy! Wala, pagod na si Pusong Bato, kailangan palitan oh. Magkape ka na lang dyan, Brad. Pasok ang 30s, labas ang 40s. Same ball. Ano oras na kuya? Glenn. Pass to Imperial. Still by Anabu. Anabu. Pass to Tura. Pass to Pusong Bato. Nilabas mo, hindi naka-score. Ay, oo. Tira ka muna ng puta. Wala. 3 minutes and 35 seconds. Timoteo. Driving the ball. Ay. Pass to Glenn. Glenn. Reverse. Wala. Rebound by Cortez. Angkat mo, sir. Pass to Tura. Tura. Drive. Yes, sir. 2 points. Dito ka tumingin. Power moves. Anabu steal and a foul. Oh, post mo pag ano. 16 seconds. Anabu. Shot mo, baby! Ha? Okay. Ang bihira. Tapos marinig ni. Baby, isa pa! Ano na? Nakabitaw na, nakabitaw. Huwag nag-shoot. Huwag nag-shoot, basta. Agay. Isa pa, baby! Ayaw. Substitution. Ay, wag mo nyo nabantayan yung naglalabas ng bola. Substitution. Yan, yung papasahan na tingnan nyo. Dalawa na. Akin. Kanin. Yung bulang susundan mo. O yung, uy. Yung bula. Yun ba? Kung nasaan yung bula. Mahirap para itong taga-video. Tumatawag sa kitang guhit. Pass to Pusong Bato. Pusong Bato! Wala. Kailangan ng pagpahinga ni Pusong Bato talaga. Still by Timoteo. Timoteo drive. Still again. Tura Oy. to Cortez. Cortez. Easy 2 points. Timoteo. Grabing Milan ba? Dalawa. Pusong Bato. Pusong Bato. Cortez again. Back to back score. Patay. Ingat po tayo. Oh, siyempre. May trabaho pa. Oh. Oras 2 minutes and 42 seconds. I'm out. I'm out. Ay ba? Time out sila kanina, di ba? Dalawa na yan. Pangalawa na yan. Time out sila kanina. Time out na sila kanina. Huwag niyong isipin yung Lakers na talo. Importante manalo tayo dito. Oh, tambakan nyo na. Ay, sorry. Kasama yun. Bonus shot tayo. Oh. Bonus. Hindi ba pwedeng ma-delete yan? I-post mo kasi pag magsasalita. Counted. Bonus shot tayo. Bonus shot. Shot yun, bonus. Bonus shot na lang yan. Nakita mo bumaligtad na nga. O, pasok na yung vlogger. Yun! Hoy, pasok na daw yung vlogger, oh. Wala na kuya, hindi na kailangan kuya. Hindi yan na na. kailangan, taga-ano na lang tayo dito. Sige, wala na yan. Oh, sus, ang gagaling talaga nila. Grabe. Simon. Ang liliksi ngayon ng Oras 2 mga... minutes and 36 seconds. Siguro hindi naglaro ng email kagabi. Si Bikoy ang founder dyan eh. Bikoy. Pero nagsusulo si Ford, nagpapalakas eh. Huwag nyo nabantayan to, yung papasahan na lang. Yan. Imperial. Sige, bawi. Second, first pa, di ba? 2 points. Timoteo. Ilalim mo, ilalim. Pusong Bato. Milan, no? Anabu. 15 to shoot. Ah, Pusong Bato again. Yes, sir. 2 points. Pusong Bato. oh, yan na. Imperial. Bata ng bola. Pass to Bermundo. Bermundo to Pacon. Gitna. Pacon to Timoteo. Timoteo drive. And Imperial, 2 points. Ganda ng combination ah. Ayun na. 29-10. Score 1 and 45 seconds. Turaha. Drive. Pass to Pusong Bato. Relo. Wala. Timoteo rebound. Rebound drive. Pass to Bermundo. Ang taas nun. 1 minute and 31 seconds.
And out. Slingshot. Ang ating mga poging committee at masisipag nating mga referee. Shout out sa inyo. Pasip-sip na. Uy! 1 and 31 seconds. Uy! Ah! Technical! Oh. Nagpahinga! Rep, nagpahinga pa ang Purtis, Rep! Si Bato, critical. Tapos na second quarter. Paggan... Time out lang pala. Dol, magpahalata na Purtis na tayo, Dol! Ano ba? Pasok. Shot. Wala. Ibang ba Imperial? Imperial, driving the ball. Oy, 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 oy! Oy! And we have a foul. Pistol. Number 30. Cortez. Timpa sa mga salmon, oy. Cortez first personal foul. Daga gabi dito ba? Ah, wasak po ba? Second team foul. Pangalawang pagbubuslo. Sapa. Tusong tayo, tusong. Sapa. Nakapajero na si Congressman, no? Ano Congressman? Ay, sorry. Ano, sipag ni Anabo talaga ngayon, ah. Anabo, 10 to shoot. Tusong ba to? Shot. Wala. Seconds to play. Symbol. Pareha white. Yung blue. White na gwapo? Slingshot ball. Seconds to play. 51 seconds. Screen, pick! Tres dong! Milan, shot. Tapos. Ibang by Timoteo. Timoteo driving the ball. Timoteo. And foul. Bilis ng transition. Foul number 12. Milan. Two shot. Basta na salmon mo. Basta na salmon shooter. And warning for penalty. Slingshot warning for penalty. 31 seconds. Si Bato pala ang number 12. No, si Bato 21. Ito ba ito ang 21? Si Bato 21 eh. Galing sa atin. Naka-record yan. Nandito yan sa Amerika. Oh. Isa lang. Tura. 35 seconds. Miscommunication. Hey! Ganun pa rin! 34 seconds. Still by Anabu, Tutura. Still by and a foul. Penalty tayo. Foul number 6, Anabu. Anabu, second personal foul. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sakto. 5 pala kayo dyan. Ha? Kape? Pre, wala nang ano pre, tinapay. 28 seconds. Wala shot kayo! Given by Imperial, pass to Bermundo. Bermundo, 2 points. 20 seconds. 15. Tura, tinatawid. 10. Ito na lang ang maririnig. 5 seconds. Tira na! Tira daw! Wala! Second five!
Kayo lahat. Walang maiwan. Hindi sila ano no? Kuis, pasok na. Oh. O niya si Don Kulis. Sabay daw kay Bay. Ah. Sigurado ng champion. Masaya na ako dito sa ginagawa ko. Ewan Timoteo. Shot. May kasama pang foul. Number 8. 8, number 8. Oh. Bonus shot by Timoteo. Ano nga pumarada kuya? Doon? Wala. Rebound by Agahit. Magpapalik ka, bata. To Bikoy. Bikoy. Timoteo. Haras by Bikoy. Timoteo. Pass to Imperial. Again to Bikoy. Timoteo. Two shot. 17-29. Bikoy to Mr. Gani. Still by Imperial. Dose? And the second shot, 3 points. Time out. Huwag yung paborin sa liga natin, pre, ha? Oh, time out. Time out, steam shot. Tulog pa yata kayo eh. Both team, wala nang timeout ha. Both team, walang timeout. Second quarter. Yun. Aywa. Mga pogi nating referee at mga bubutihin nating committee dyan, shout out. Oo. Malalaman natin kung sinong mananalo at matatalo. Isa lang ang magwawagi, ang videographer. In-advance yung timeout nung first quarter, kaya wala na kayong timeout. Both team, wala nang timeout. Oh. Kailangan pumasok na. Hindi na kailangan. Ah, mga lalaki yan, no? Mga tower. Mga tower yan. Ba. Back to the ball game. Apun. To Arcela. To Timoteo. Timoteo. And to shoot. Timoteo drive. And a steal by Simon. Arcela, wala. Slingshot ball. Agaid, 2 points. Arcela to Imperial. Still by Bikoy. Mercado, 2 points. Mercado. Arcela. Nakawid ang bola. Pass to Facu. Arcela. And to shoot, Facu. Kaya! Imperial. Ah. Yes sir. Para. 32. Ito ay
Agait to Mercado. Save by Peralta. To agad again. Timoteo steal. Timoteo. One. Yes sir. 2 points. Ayaw tumira eh. Kois, tira ka Kois! Mr. Peralta. Tinatawid sa gitnang guhit. Peralta. Peralta to Mercado. Ang lalim nun. Kabila sana yun. Substitution. Dong, saan ka? Uy. Hindi mo daw. Foul number 7. 27. Ha? Pushing foul. Ako ang coach. Mercado. Ayaw paghana dong eh. Pasok. Video ka na naman ba eh. Saan mo yung tapat ba? Ay, sorry. Team foul. Anood ako na nakaraan. Ano ang pagbutas lang? Wala. Yay ka! Still by Ay! Timoteo. Ang galing oh! Pakon to Manalo. Manalo. Turnaround shot. Yes sir. 2 points. Manalo. Mercado. To Mr. Peralta. Nabitawan. Recognized ball. Score 26-34. And 60 minutes and 50 seconds for the second quarter. Pakun. Drive. And drop to Mr. Manalo. Manalo. To Mr. Arcela. Arcela. Tumira 3. Wala. Nagagawa ng bola. Offensive foul. Committed by Lukoy, number 7. Substitution. Manalo. Rebound. Ayun, nakayos na yan sa kanya. Slingshot. Sayang. Mercado to Mr. Peralta. Ganda ng sir. pasa. 2 points. Perimeter shot. Bakun. Bakun. Still by Mermundo. Mermundo to Peralta. And committed foul. Number 8, Mr. Peralta. Sipag din kaya gani no? Uy. Manalo. To Arcela. Arcela! Yes sir! 3 points! Arcela! Parang Iran lang ah, kung tumira. Mr. Peralta. Peralta! Easy 2 points! Ang bracket ng ulit. Parang ano lang ah, parang 30 years old lang ah. Ay, tao yun? Inaliwa? Iniluwa pa yun? Grabe naman. Magtaka tayo pag kinanan. Ay, ano pala? Ano, 38 pala. Oh, 38. Baliktad kasi. Wala ang sundan. Mahirap pala mag-video no? 5 minutes and 28 seconds. Sipag kayo, lakas yung kumain tapos ang bakal-bakal nyo. Agait. Yun! Pass for 3. Ay, okay na sana eh, ganda ng bitaw eh. Pili ko na yung number 21. 21. Yan, kumplisa. Kumplisa. Komplesa. Hindi ko mabasa ka. Si Kumplisa. At Dong. tanggal ng tinik. Dong. Eh. Kuha siya kaya gani kay kapoy na. Bermundo, Marcela. To Manalo. Manalo. Gano'n ang pasan. To Bermundo. To Manalo again. And to shoot. Still by Agait. Agait to Mikoy. Still by Imperial. To Manalo. Manalo. To Imperial. To Manalo again. And a foul. Committed by number 2. Sir, ano oras sir?
Yes. Oras 4 minutes and 50 seconds. Foul number 2, Agait. Unang pagbubuso ni Mr. Manalo. Wala. Kulang sa almusal. Wala kasing pandesal. Ay, inubos na yung slingshot eh. Pangalawang pagbubuso. Yes. So, 30-38 in favor of slingshot. 4 minutes and 45 seconds. Mr. Peralta. Pass to Bicoy. Pass to Complesa. To Agait. To Mercado. Still by Manalo. Manalo to Bermundo. Luz. Pass to Arcela. To Manalo. Arcela again. Pakun. 2 points. Pakun. 32-38. Pass break to Mercado. Wala. Still by Pakun. Pakun to Arcela. Wala. Nagpass. Oh. Bicoy. Dong, kuas kayak ganitong. Bermundo. Pass to Pakun. To Bermundo. Wala. Rebound by Complesa. Complesa driving the ball. Easy shot. Yes sir, 2 points. 40-32 in favor of slingshot. Bermundo. To Pakun. Pakun. Still by Mr. Peralta. Symbol. Substitution. Sampo lang, sampo. 8. Ha? 8? Ah, namay mo siya na rin. Len, naglalabas ang bola. Ito Bermundo. Bermundo, still by Mr. Peralta. Again to Timoteo. Aras by Tubi. Timoteo. Loose ball. Dong, ganahin mo ulit. Sarong bulan na? Ito Mercado. Sarong bulan na? Ito Agait. Agait. Aras by Mr. Manalo. Agait. Agait. Ang mga ba? Agait. Nakas kumain. Oh, number 21. Bonus shot. Pila ka adlaw rin mong kwan, lokasyon? Ayahay kayo no. Empleados, Recados. 43-32. Hindi ba lang. Bermundo. Mau ka nino? Bermundo. Symbol tayo. 13 to shoot. Ah, okasyon. Sakto ra. Ah, mga sibura o di sa kwan? Ha? Adto ra sila. Imperial, Haras by 2 points. Imperial. 34-43. 2 minutes and 30 seconds. Bicoy. Nag-discarte. Bicoy. To Complesa. To Agait. Wala. Rebound by Timoteo. Timoteo. Oh. Timoteo to Manalo. Yes sir. Ay, dong. 2 Ampeng. points. 36-43. Nakakahabol na po. Bicoy. Peralta. Huli ni Timoteo. Pass to Bermundo. Bermundo. Ah. Still by Mr. Peralta. Ang galing naman nun. Ibakaso. Bicoy. 2 points.
Boy, to Mercado. Agait. Oting, walang Lula! timeout. Ay! Bikoy, 2 points. And the foul. Foul number 2. Okay, blocking foul. Substitution. Yan yung mga unang turo ng mga coach eh. Maganda talaga sa katawan yung salmon. Oting, wala nang timeout yan. 1 and 10 seconds. Pasok. Glenn. Airball. 1 minute. May kasunod pa nito? Wala na. Ito lang. Seconds to play na tayo. 55 seconds. Timo tayo. Driving the ball. Yes sir, 2 points. 45 seconds. Agait, driving the ball. Agait in a foul. Who's forward? Foul 0-2. Bermundo, third personal foul. Seconds na to play na lang tayo. 38 seconds. Prepare ha, prepare. Oh. Substitution. Calcium. 38 seconds. 38 seconds. Glenn, nagdadala ng bola. Glenn, pass to Manalo. Puti Mateo. 15 to shoot. 30 seconds. Manalo! Nice pick and roll. 2 points, Manalo. 24 seconds. Wala nang shot clock yan. 15. Dito na lang maririnig. 10. 5. Okay. Big 5. Plus 5. Pituro. Sir, ayo sige glulo na sir. This side. Ganda lang oh. Grabe yung sipag. Ready? May apat na. Ano to pa rin? Hindi ka pwedeng magpalit. Uy! Yung camera! Ano ba yan? Oo. Yay! Foul number 32. Kasama pa yan mamaya sa sahil, si Purge. Eh paano natin ito kakarga? Sinong natin? Magbabas na lang ako. Yun nga, si Ligada, si Kumplisa, si Anabo pa, si Purge. Kasya na kayo doon. Cortez. Shot. Wala. Rebound by Hoy, may ilalim na! Serrano. Wala. Anabo. Ay, lakas ng... Tira, sir! Ay, gusto yun na siya. Ah, grabing servo! Rebound by Glenn. Glenn to Mateo. Bugat ang transmission! Mateo. Vacuum. Shot. Ah. Wala. Tumis ka rin. Serrano. Oh. Ano siya may yung diretsyon dito sa ilahang amingong ka dito eh? Kidapawan? Yes, malalang ko dyan. Oh, ano?
Dito sa Kapitbawan Sindro, okay. Tura. 3 points, Tura. Oh. Pag nag-uban, mamaya dito sa Relax daw. Bakun to play. Hanap daw price daw. Bakun. Bakun, shot. Yes, sir. 2 points. Bola! Ersala to Anabo. Anabo, drive to Cortez. Pass. And a foul. sobrang lalim na. Pag inangat na sana. Foul number 32. Substitution. Cortez. Apal King. Simon. Kuha pa naman dito. Cortez. Still by Arcela. Pass break to Bakun. 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 Shot! Yes, sir. 2 points. Room to shot. Tura, driving the ball. Sipat pa yung ring. Nagalit siyang yaw. Tura. 15 to shoot. Then, Tura, drive. Still by Timoteo. Timoteo. Haras by Anabu. Tira na sir! Tira na sir! Garzala. Pass to Tura. To Cortez. Cortez. Yes, sir. 2 points. Ayun na! Still again by Anabu. Anabu. And a foul. Head to the head. Who's the head? Dapat, no? Tama Foul talaga number yung post 6. ni Kuya Gani. Tama yung post ni Kuya Gani. Tapos yung na-mention, Anabo, Mercado. Guys, dapat inano kita rin. Pero sinabi natin, ano ba yan? Hindi nasama si Milan. Pangalawang pagbuso, pasok pa rin. Sipag! 44. Arcela. Aras by Gersala. Pasto Yung position nila, Pasto Timoteo. yan. Pasto Imperial. Imperial. 2 points. Imperial. Gana! 46-54. Walo lang ang kalamangan. Cortez. Easy. Layup. Cortez. 56-46. Sampu na rin. Imperial. Wala. Kaya na dong! Uraha. Uraha. Simon. 6 and 45 seconds. 6 minutes, 45 seconds. Parang awa mo. 18 to shoot. Pass to Mag-diet Anabu. na kayo, Sling Anabu. Chat. Kumimbot! Isa pa, ulit mamaya. Arcela. Tinatawid sa gitnang guhit. Arcela to Glenn. Glenn to Timoteo. Pass. Sobrang hirap pa talaga yung nabigyan. Kasi ano eh. Anabu. Anabu. Yes, sir. Time out. Okay, balik. Oh, Nahanap ko may alikabok kung masisira sa tubig. wala mo requirement sa videographer. Uy, sundan mo na yan! Walang... Ayan! Pakun. 10 to shoot. Imperial. Shot. Wala. By Pakun. 2 points. Kung ako lang Sampu po yung kalamangan. Sa kaliwa eh. Mas 5 minutes and 45 seconds. 58-48. Pakun. Number 14. Still by number
Big one. Pass to Arcela. Arcela, reverse. Yes, sir. 2 points. 50-58. Arcela to Ano. Ano, driving the ball. Ganap na mapasa. Pass to Cortez. Cortez to Tura. Yes, sir. Wala. Sayang. Sayang yun. Timoteo. Wala. Delikado yun. 5 minutes and 5 seconds. Tura. Lamang na ba sila, Sir? Ah, polo pa. 50-58. Sayang yun. Timoteo. Sayang oh. Sayang, oh. Kala mo, pagtalon. Timoteo. Number 7. Hoy, bakit tinribble? Pwede na. Traveling dapat, tinribble. Pwede na ngayon yun. Paco. And a foul. Mama ba? Ayun by Anabu. Patay na. Time out muna, time out. Pagka na-addressan ako yung 15, alam ba? Kung Imperial. Ilang beses na yung 2 points. Paco. naiwan kayo sa kato nila. 4 minutes. Sinsaki. Third quarter na ba yan? Fourth Shout na. out to Mr. Quesada. Happy birthday po, Mr. Tura shot. No way. Timoteo. Pass to Arcela. Pass to Manalo. Yes, sir. 2 points. Anabu. Oh. Hindi, isa na lang. Anabu. Dadala ng bola. Anabu to Gors. To Tura. To Cortez. Cortez. Wala. Imperial. Paco. Manalo. Nice for 3. Wala. Raymond by Cortez. Tura. Bikoy. Yes sir. 2 points. Ganun lang natin. Hindi katulad kanina eh. Imperial. Imperial to Cortez. Bikoy. Foul. May kasama bang happy viewing din po to Mr. Dexter. And CJ Quesada. Wala. Bonus shot. Raymond by Timoteo. Pass to Arcela. Arcela to Timoteo. Timoteo. Pass again to Arcela. Wala. Rebound. To Manalo. Yes sir. 2 points. Manalo. Bikoy. Ganap na pasa. Bula! Bikoy. To Cortez. Uy, Cortez. putik na yan. Cortez to Tura. Wali. Imperial to Paco. To Arcela. Arcela. Yes sir. 3 points. Arcela. 2 minutes and 10 seconds. 61-62. Isa na lang ang kalamangan. Ano po? Ano po drive? Ayan na. Foul. Foul. Foul tayo. Foul tayo. Foul tayo. Focus sa laro. Huwag sa referee. Foul number 21. Focus tayo sa laro. Huwag sa referee. Tawag tayo. Tawag. Tawag. Moving ka. Moving. 2 minutes. Galaw! Bikoy, to Anabu. Anabu to Bikoy. Bikoy, pass to Turaha. Turaha, tries for 3. Wala. In and out. Rebound by Imperial. Timoteo.
Timoteo, driving the ball. Layup. Wala. Rebound by Cortez. Dagan bay, dagan bay. Nicole. Drive. Yes sir, 2 points, big boy. Aku. Still by number 3. Yes, pass break. Wala nga lang, sayang. 7, Timoteo. Marcela reverse. Yes sir, 2 points. Ganda ng pasa sir. 63-64. Anabu. Comes number 14. Number 14. Naggo. 1 minute and 7 seconds. 1 minute and 7 seconds. Fourth quarter na ba? Third pa. Ah. Alis mo number 4. Facu. To Marcela. To Facu. Oo. Facu. Magkano mo pasahan. Facu. Tries for 2. Yes sir. 2 points. Sub. Sige sir. Ah. Change favor na ba? 65-64. Seconds to play. 45 seconds. 15 to shoot. Diretso na yan, bro. Wala ang sub. 40. Tira dong. 35. 5 to shoot. 3 points to Raha. 25 seconds. Last shot na lang po yan. Wala naman oh. Meron 1 point. Doon kayo nadadali. 15. Cut in nga nila. 2 points. Number 27. Wala Marcelo. kayong dipigsa. 10 seconds. Continuous po yan. Galing sa shoot. 5. Foul tayo. May foul tayo, sir. Pwede. 3 seconds tayo. 3 seconds, sir. 3 seconds. Foul number 7. 3 seconds tayo, ha? 3 seconds. Cortez. Wag na. Yung bola madadamay. Ha? Kaya nga. Magandang panahon ngayon eh. Ikitas mo. Hindi mainit. Kaso walang hangin, oh, last quarter. Oh, last laro. Nagtunok ko eh. Manalo. Aras by Bicol. Manalo to Imperial. 10 to shoot. Imperial. To Arcela. Wala. Reward by Cortez. Pass to Pusong Bato. Uy! 2 points. Pusong Bato. Ingat. Ingat kasi may... Ingat, walang approve ang sick leave ngayon. Konsay natin yung player siyempre. Ingat. Kulang na. 15 to Manalo. Two shot. Maganda yung naman natin. Buti may cover. Bakal lang tugtog yan. Ayan. Offensive foul. Number... Nabangga na nga ng poste, binangga pa siya. Number 30, second personal foul. First team foul. Sayang. Pusong ba to? Wala. Grabe ni Uncle Rebound Yuri ko. again. Grabe naman sa rebound yun. To Mercado, tumidiskate. Easy lang daw. Pass to Bicol. Pass to Pusong Bato. Tries for 3. Wala. Rebound by Arcela. Pass to Bermundo. Wala nang buha mo ba sa kanila? Dalawa na lang. Bermundo, 2 points. May isahan sa blue. Favorite.
Lamang sila. Doon, may nabangga kanina. Nagising. Lamang na yung kalaban, 10. Nagising si Bermundo. Yun! 3 points, Mercado. 72-71. Palitan na ang lamang. Bermundo. Jump ball. Screenshot. Oh. Jump ball ba? Jump ball? Slingshot ball. Cute ni magnahong na koy. Oh, sipag lang daw. Para sumahod. Bikoy. Pusong bato. Tries for 3. Yes, wala. Marcela, Riwan. Still by Bikoy. Bikoy! 2 points. Grabe yung asset na yun. Imperial. Grabe mga lubag-lubag ba? Imperial. Still by Bikoy. Pusong bato. Shot. 2 points. Pusong bato. Imperial. Imperial and a foul. Timeout kayo, sir. Dito kayo mag-timeout, sir. Mahirap yun pag desintro. Buti nga, maganda yung balot eh. Board! May gani kayo. Pangutangan ng poste, okay ba siya? Okay na daw siya. Wala, nagpiyong-piyong na nag-free throw kayo. Astro tayo. Usog kayo to ba? 71-76 in favor of Slingshot. Nayupi yung poste sa magilid. Yes sir, 1 point. 72-76. Abat ang kalamangan. Igor. Pass to Cortez. Mercado. 2 points. Manalo. To Timoteo. Easy basket lang ba? Technical eh, number 12 eh. Oh. Kuya, okay mag... Grabe highlights mo dire. Mercado. Ice for 3. Ah! 2 points. Mercado. Nag-aarap pang clown lang. Wait na yan. Ayaw ba kayo? Still again. Sayang. Hoy, may time out pa sila? Salamat pa kayo. Sana lang ang timeout nyo, pag gagamitin nyo. Sana lang. Substitution tayo, substitution. Kailan sila kanina? Mag-time out kayo para makapagpahinga ako. Isa na lang ang timeout nyo. Slingshot, dalawa pa. Single down. Sipag din to siya nabot talaga, no? Ganon din ako dati nung hindi pa ako nag-video. Wala ko kadungo. Bermundo to Facu. Matagal pa. 15. And to shoot. Timoteo, driving the ball. Timoteo, still by Anabu. Tatlo, isa. Anabu, pusong bato. Pusong bato. 2 points. Ay, Ah, grabe pusong ba to? wala. Anabu, 2 points. Nice! Hindi na tayo magpakahirap. Nagbigay na lang ang bola. Pusong bato to Anabu. Anabu, and a foul. Hindi na tayo. Nabigay na, sir. Nabigay na. Pasok, sir. Uy, Substitution. Wala yung ano.
Hirap ng tira na yun, no? Patay oras, patay oras. Gamit ang oras. Oras ba? Patay na ba ako ba? Mini. Natin ang oras. 5 minutes and 20 seconds. Mercado, price for 3. Yes. Ah! sir. Ha! 3 points, Mercado. Pre, paano yung mukha, pre? Pre, ikaw lang ipupukus ko, pre. Ayop na tira yan, oh. Kita? Oh, parang palaka eh. Sayang! Ano error? Lusong bato. Wala. Ito pa Oh? Serrano. Sabi ko. Ah! Okay. Oh, oh, grabe. Five minutes. Pasok kayo. 5 minutes. Ah, 4. Sige. Para makapagpahinga sila. Oh. Oh. Next D! 4 minutes. Tignan mo sa Yung kano ang kalamangan? second and Oh, 91-72. Pumasok, sir. Huwag na, hindi na. Nice call. Oh, Mok. Ilan? Foul tayo. Kuha ang acting ba? Grabe, para maka-free throw ba? Foul, 0-6. Una mo ng video ang. Oh. 0-2. Gusto lang ka mo free throw ba? Bermuda for personal foul. Pagod na. Good shot. Ano nangyari dyan? Puro kapos yan lang. Ikaw na talaga ang award ng hari ng sablay! Nadinig yan, nadinig. Rebound by Timoteo. Pass to Rosella. To Meneses. To Bermudo. Wala. Oh. Wala. Ah! Pipi! Aras by Bermudo. To Glenn. To Bermudo. Wala talaga. Huwag ibigay kay Milan, overspeeding! And to shoot. Pasok. Lusong bato. Huwag isa. Ah. 3 points. Sige, Kuys. Pagod na si Bato, Kuys. Palitan mo muna si Bato, pagod na. Ah. Three points dong. Grabe naman yun. Segundo to Arcela. Yes, sir. Ah, time out. May timeout pa tayo? Dalawa. Timeout pa kami, sir. Diyan, pahiram nyo lang sa timeout ko sa kanila. La! Habi na akong itira buwang mo. 5 to shoot. Nice call. Basic. Grabe talaga yung Ay, mga... mag-foul kayo! Bato! Ayaw mag-foul. Timeout pa, timeout. Oy, Ah, ayusin nyo ha. Oras 9 minutes.
Oras sir, 3 minutes, 2 minutes. Two. Wag na kuya, Ano na, 2 minutes na. Wag na. Salsahil na lang to mamaya. Salsahil na lang to. Ayaw ko pagpawisan yung itlog ko. Bakon! Wala. Oh, ayun. Alabay sir! Kuya Awoy! Oras! Ay, kuha kayo ng highlights dong. Oh, atin. Nice game. Baka magkapila yan pa eh. Kaya nga eh.